ब्रेकिंग न्यूज। ए.के. आजाद स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह में असम के शिक्षा सचिव शामिल। आप देख रहे आमार आशा न्यूज। श्री भूमि जिले के ए.के. आजाद हाई स्कूल में आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें असम सरकार के शिक्षा सचिव शाहनवाज चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस भावुक आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक फखरुद्दीन चौधरी को उनकी शिक्षा जगत में अभूतपूर्व योगदान के लिए विदाई देना था। समारोह की शुरुआत स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई, जिसने माहौल को जीवंत बना दिया। शिक्षा सचिव शाहनवाज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, फखरुद्दीन सर ने वर्षों तक शिक्षा के माध्यम से समाज को दिशा दी है, जो कि मेरे चाचा जात भाई है। उन्होंने कहा, उनका शिक्षा और अनुशासन आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनके इस वक्तव्य ने वहां मौजूद सभी शिक्षकों और छात्रों को भावुक कर दिया। उन्होंने बताया कि वे भी इसी इलाके हैं जिन्हें गर्व हो रहा है। सचिव ने कहा, छात्रों को सच्ची लगन और अध्ययन से सभी दीवार को पार कर सकते हैं। फखरुद्दीन चौधरी, जो पहले पुराहुरे सीनियर मदरसा के शिक्षक थे, बाद में ए.के. आजाद हाई स्कूल में आए। वे अपने भाषण में बोले, शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ने अपनी विदाई भाषण में कहा, ये स्कूल मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक साधना रही है। उनकी आंखों में गर्व और विदाई का दर्द स्पष्ट झलक रहा था। इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर उनके लिए एक विशेष प्रस्तुति दी। उनके योगदान को याद करते हुए स्कूल प्रबंधन ने एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और छोटे बच्चों ने यहाँ के पारंपरिक नृत्य धमाइल नृत्य किया। समारोह के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने फखरुद्दीन चौधरी के उज्जवल भविष्य की कामना की। यह आयोजन केवल एक विदाई नहीं, बल्कि उनके द्वारा जलाए गए ज्ञान के दीपक को याद करने का अवसर था। न्यूज डेस्क, आमार आशा। সুরীর সহকর্মীবৃন্দ ও আমার আজীবনের সুখ ও দুঃখের উৎস সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী, সবাইকে জানাই যথারীতি সালাম, আদাব, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও হৃদয়ের অতল গহ্বর থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসা। আমি সর্বাগ্রেই অজন্ত বিনম্রতার সহিত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি না ফেরার পথে চলে যাওয়া আমার সকল গুরুজনদের বিদেহী আত্মার প্রতি, যাদের কাছে আমার জীবনের হাত করি। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই স্কুলের, বিশেষ করে আমার নিজের বাবার, আমার আব্বার জন্মর জায়গা, আব্বার এই জন্মস্থান, এই গ্রাম, আমার বাবার, আপনারা সবাই আর আমার নিজের আত্মীয় স্বজন মিলেই আমার বাবারই পরিবার যেন এই রকমই আমার লাগতেছে যে আপনারা সবাই আমার বাবার পরিবার। নিশ্চয়ই বাবার পরিবার হিসাবে আপনারা সবাই আমার মুরব্বী যারা এখানে আছেন, বয়সে ছোট বড় সবাই আমার যেহেতু বাবার প্রতিনিধি, সেই হিসাবে আপনারা সবাই আমার মুরব্বী। আমার জন্য সবাই আপনারা আশীর্বাদ এবং দোয়া করবেন। উপস্থিত এই অঞ্চলের বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি আমার মঞ্চের উপরেও মঞ্চের সামনেও বসে আছেন, আর বিশেষ করে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, আমাদের যে ছাত্রগুলো আছে, তারা এই আজকের অনুষ্ঠানটি উপলব্ধি করতে লাগবে যে এই অনুষ্ঠানটা কেন করা হলো। ছাত্ররা এটাই শুনতে লাগবে যে আমরা কেন আসলাম, কারণ তাদের বোধে এটা বোঝা খুব কঠিন যে এই অনুষ্ঠানটা কেন করা হলো। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা জীবিত রাখতে হবে, কারণ তোমরা যখন এখন ছাত্র পরে আমাদের মতন হতে হবে, আর হওয়ার সময় যখন সামাজিক সম্মান হবে, যেমন আজকে আমার ফখরু ভাইকে বিদায় সম্বর্ধনা, আমাকে নিমন্ত্রণ করে মঞ্চতে বসানো, এগুলো যে মায়া এবং সম্মান, দুইটা জিনিস সবের জন্যই প্রযোজ্য, সব বয়সের জন্যই প্রযোজ্য। আর আশা করি আমাদের এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই শ্রীভূমি জেলার এই পুরাউরি গাঁও যাত্রা যে গ্রাম, এই ফকিরা বাজার পরিচিত এই গ্রামগুলো তোমরা
যারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। Bye.